আজি মার্কেটে পনিপরিবা এন্তা হিসাবে বিক্রি হয়েছে যে 3 ঘন্টার আমি 1000 টাকা ইনকম করে দেছি। জুহার যে মাস হলে রাত্রি 4 বাজে উঠি করে স্বাগত করছে মোর মার্কেট ব্লক কে। আজি যাবার আছে টমাটো নাই ও ক্রেট ফেরে ধরি করে সিধা বাহারি যাইছি মুই পাটনাগড়র মার্কেট কে। জনতা মার্কেট কে পৌঁছেছি পহলা তো 2 ক্রেট পাউডা ঘিনি পকাছি লাল লালটা, তারপরে পয়সা পতর দেই করে সিধা পলে যাইছি মুই হোটেলি মার্কেট কে। আর এটা সে ডেলি মার্কেট ইনো সকালে হলে কম রেট কে পনিপরিবা মিলি যাইছি। যেতকি বি পনিপরিবা ঘিনতেছি মোর গাড়িতে বাঁধি করে সিধা 150 স্পিড রে পলে যাইছি মুই আমার গাঁ পাখর মার্কেট কে। জনতা পৌঁছেছি মোর সামান পত্র সব রখি দেছি গুটি গুটি করে আমার ঘরকে পলে আসি। আর মোর ক্যারেট ফেরেট কটা ফটা ধরি করে আমার হিরো ঠেলি দেছি যে মোর গাড়িকে সিধা পলে আসি মুই আমার গাঁ পাখর মার্কেট কে। আমার গাঁ পাখর মার্কেট কে যেনতা পৌঁছেছি মুই পহলা তো পালকে পকাই দেছি। আর টমাটোর 2 ক্রেট আনতেছি পহলা তো টমাটোর কে ডালি দেছি। टमाटर और डाली दे सारा पर जितकी मोर पाखे बैगन थी बैगन के डाली देसी और फुलकोबी के भी पहरे देसी। और साग आइटम जितकी थी पहरे देसी सब सामान पहरे देलेन। और केतेटा आइटम रखी देख मिनिमम 15 ରୁ 20टा जाक आइटम रखी जेनता आइटम मैंने सब बहरे देसे मन के घिनवा लोग लगी पड़सन। एंता हिसाब से घिनसन जे मुई दे नहीं पारुथे। 1 नंबर चलु 2 घंटा बढ़िया बिक्री हेसी। आउ तापर भेटी पकासी मोर छोट छोट फॉलोअर्स भाई बहन 2टा के, तापर भेट पकासी मोर बड़ बड़ फॉलोअर्स भाई 2टा के। तुम तो जाने जदि मार्केट काम कले लाजे हेले नहीं हुए हेती लागे मुई 5टा किलो 50 किलो 50 2 किलो से झुलेर वाले पाए 10 कुंदरू वाले पाए 10 बैगन वाले किलो 40 बोली करी बहुते सामान मोर सारी देसी। अब एंता हिसाब बिक्री हेसी जे मोर पाखे आरो बेसी सामान नहीं थे न बहुत सामान सरी गला ना देखो। और लास्ट के मोर फॉलोअर्स भाई ऐसा जे दुरानो 5टा थी जे सो 5टा नहीं जे बोलसन मोर सामान सब सरी जायसी। और जेतकी चेंज पैसा आनी थी हमर हीरो एका ई तुम गलासी नेक्स्ट ब्लॉग रे भेट पड़मा।